नाज़रीन का हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं मुसाफिर रमज़ान में। नाज़रीन, इंसान को अपनी तारीख के हवाले से इल्म होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इस रमज़ान के स्टार्ट में हमने जो सेगमेंट डिज़ाइन किया था कससुल कुरान, ये इसका मकसद यही था कि हम अपनी तारीख़, इस्लामी तारीख़ जो है उसके बारे में जान सकें। तो अभी हम जाएंगे हसनैन लियाकत के पास, हमारे साथी एंकर, और देखते हैं कि आज हसनैन हमारे लिए कौन से नबी का वाक़या लेकर आए। जी हसनैन, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, कससुल कुरान की इस नशिस्त के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हसनैन लियाकत। कल हमने जिक्र किया था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के माहौल से निकल कर गारे हिरा में जाते थे। अब वहीं से उस किस्से को हम आगाज़ करते हैं। आप गारे हिरा में जाते थे और कई रोज़ तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते थे और फिर वापस तशरीफ़ ले आते थे। जब उम्र मुबारक 40 बरस हो गई तो एक रोज़ इसी गार हिरा में याद खुदाबंदी में मसरूफ़ थे और अचानक अल्लाह ताला का बरगज़ीदा फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुआ और एक रेशमी कपड़े पर सूरह अलक की पहली 5 आयात लिखी हुई थी और उसी के साथ उन्होंने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आपने फरमाया, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि तमाम अंबिया इकराम बराह रास्त अल्लाह ताला के शागिर्द होते हैं, वो किसी इंसान से पढ़े हुए नहीं होते। इस पर नूरी फरिश्ते ने आपको सीने से लगा दिया और इसी के साथ ही उलूम इलाही के वो ख़ज़ाने जो फरिश्ता अल्लाह ताला से इमारत लेकर आया था, सीना मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुंतकिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप मखलूक खुदा को पैगाम रिसालत पहुँचाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार से वापस आकर दावत व तबलीग का सिलसिला शुरू फरमाया, जो कि 3 साल तक खामोशी से चलता रहा। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा पर चढ़कर कबाइल कुरैश को आपने पुकारा और जब सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रसूलुल्लाह होने का बरमला ऐलान फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला जल की तौहीद का ऐलान फरमाते हुए कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की दावत दी। अहले मक्का जो कि शिर्क के आदी थे, उनमें से अक्सर हाज़रीन ने कबूल करने से इनकार कर दिया और शदीद दुश्मनी पर उतर आए। मुसलसल बकिया 10 साल मक्की ज़िंदगी आजमाइशों और परेशानियों की नज़र हो गई। 11 नबवी में मेराज शरीफ के इनाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा गया। 13 नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना तैयबा की तरफ हिजरत करने का हुक्म खुदाबंदी मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र को मक्का मुकर्रमा से रवाना होकर 3 रोज़ गार सोर में जलवा अफरोज़ हुए। यकम रबीउल अव्वल को गार सोर से रवानगी हुई और 8 रबीउल अव्वल को बस्ती कुबा पहुँचे। 22 रबीउल अव्वल को कुबा से मदीना तैयबा में विर्द मसूल हुआ। मदीना तैयबा पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम खाना खुदा मस्जिद नबी की तामीर की। मस्जिद के साथ एक चबूतरा सफ़ा नामी मदरसा बराए तालीम दीन बनवाया और मुख्तसर से मकान और अज़वाज मुतारात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह के लिए तामीर फरमाई। मदीना तैयबा जाकर एक फ़लाई रियासत कायम फरमाई, जिसमें बाकायदा तौर पर हुकूमती तमाम शोबाजात और अदालती निज़ाम कायम फरमाया। मदीना तैयबा में हुक्म जहाद भी नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साला मदनी ज़िंदगी में 27 गज़वात में बनफ़्स नफ़ीस शिरकत फरमाई और 83 सराय यानी वो जंगें जिनमें असहाब रसूल तशरीफ़ ले गए। 10 हिजरी को जुमअतुल विदा का इरादा फरमाया। 25 ज़िलक़द 10 हिजरी को मदीना तैयबा से रवाना हुए। 4 ज़ुल्हिज को मक्का मुकर्रमा पहुँचे। 8 ज़ुल्हिज को मिना तशरीफ़ ले गए और 9 ज़ुल्हिज को अरफ़ात के मैदान में खुतबा हज्जतुल विदा दिया। सूरह माइदा की आयत नंबर 3, जिसमें तकमील दीन की बशारत है, इसी वक्त नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सुनाई। 10 ज़ुल्हिज को मिना में पहुँचे और 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। बकिया तमाम अरकान हज अदा फरमा कर वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला गए। जब दुनिया में तशरीफ़ लाने का मकसद पूरा हो गया और दीन मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ताला की तमाम नेमतें पूरी हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र आखिरत की तैयारी के लिए इशारा दे दिया गया। 26 सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र को 11 हिजरी को आपने आखिरी लश्कर जैश उसामा रवाना फरमाया, मगर दूसरे ही रोज़ तबीयत ख़राब हो गई। सर दर्द और बुखार की कैफियत शुरू हो गई और
انہی دنوں میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور سب کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ احد کے شہداء سے بھی ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وفات شریف سے 5 روز بیشتر جمعرات کو نماز ظہر پر مسجد نبوی تشریف لائے اور زندگی مبارک کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اپنے آخری سفر کی تیاری کا اندیہ دیا اور بہت سی نصیحتیں فرمائی۔ پھر عصر و مغرب بھی خود پڑھائی۔ عشاء کی نماز پر کمزوری زیادہ بڑھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی مصطفیٰ عطا فرمایا اور نماز عشاء پڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے اپنی قائم مقامی کا شرف بخش دیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوموار صبح کی نماز تک 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سوموار کے روز زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھی اور اسی روز اپنی اس لاڈلی شہزادی کو خاتون جنت کا خطاب دیا۔ تھوڑے ہی وقت بعد خالق کی حقیقی سے ملاقات کی گھڑی آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول بروز پیر پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی۔ غسل مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 صاحبزادے افضل اور قسم اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ نے دیا۔ کفن دے کر جسم عنبرین کو زیارت خاص و عام کے لیے رکھ دیا گیا۔ وفات شریف کی خبر سے پورا ملک سوگوار ہو گیا اور زائرین مدینہ کی طرف امڑ آئے۔ سوموار سے منگل و بدھ کی درمیانی شب تک لوگ آتے رہے اور زیارت کرتے رہے اور درود و سلام پڑھتے رہے۔ یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والا تھا۔ بالآخر منگل و بدھ کی درمیانی رات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں جہاں بوقت وصال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چارپائی تھی، وہیں قبر مبارک بنائی گئی اور آہوں اور سسکیوں کے ساتھ آنسو کی برسات میں جسم عطر کو خاک پاک کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی قبر پر تعمیر کردہ گنبد خضرا، جو کہ آج زائرین کی آنکھوں کو نور نظر اور تراوت بخشتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین تسلیمہ، اور وہاں پہ جا کے سب لوگ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قصص القرآن سے اتنا ہی، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نے کے مان۔ جی حسنین، بہت بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ نے آج بھی جو ہے ہمارے ناظرین اور ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ اس امید کے ساتھ بریک کی جانب بڑھیں گے، بلکہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اس واقعے سے جو نبی پاک کا جو ایک آج بھی آپ نے جو واقعہ شیئر کیا ہے نبی کا، اس سے ہمیں جو ہے علم حاصل ہو اور سبق حاصل ہو۔ ایک بریک شامل کریں۔